Namaskar, Honorable Chief Minister of Assam and respected guest and my dear friends. More naam Sorun Narjari, moi Kokrajhar district mani Ranipur village eta forest village ase. E forest village more jonmo hoisile. Tate moi more primary school to tate korisilu. Moi jetia mani primary school to korisilu. Etu omoyot mani more amar gaon school to non provincialized asile. Etio non provincialized ase. Etu ko schoolot moi pori pilai aiso. Tar pisor moi high school to mani Jolaisri high schoolot poriso. এই Jolaisri high school mani non provincialized asile. Jetia moi high school porisilu. Tate moi metric pass to 3rd division ot hoisu. 3rd division kori pilai moi to highest marks paisilu moi 40% marks paisilu moi highest amar schoolot boro medium. Tapsot moi Kokrajhar government college ot science ot admission loisilu. Tate fail hoisu moi science stream ot. Tapsot moi arts ot admission lolo. Arts ot admission loa pisot moi mani 2nd division paiso. 2nd division poa pisot moi economics honors loi pilai graduation to korilu. Tapsot ako moi Guwahati University admission loisilu. Guwahati University back taka karone tate mani admission mani complete kora nai master degree to Pondicherry jai pilai ako master degree korise. Tate moi mani bahut mani bahal logor keta log paisilu UPSC related civil service ki hoy moi agoto eko kompoa nasilu civil service ki bostu tate jai pilai moi Orissa pora mani Tamil Nadu mani Andhra Pradesh ei jagar pora बहुत माने लोगर के डायलॉग पाइसिलो योटे मक माने सिविल सर्विस ort कारणे प्रिपेयर करिबो कारणे योटे इन्स्पिरेशन करिसो आमी जाम एकलगे जाम किन्तु आमार एटा प्रॉब्लेम आसिले फाइनान्शियल प्रॉब्लेम आमी गावत माने मा देउता माने एग्रीकालचार करे देउता कोनेও जॉब নাই माने गावत মই फार्स्ट जॉब पाबो फार्स्ट जॉब पाबो कोनेও माने जॉब नकरे आरो आमार गावत एनका माने बैकवर्ड আছে এতিয়াও আছে মানে তাৰপিছত মোৰ দাদা এজন আছে মোৰ অলপ বিজনেস কৰে এই মানে অলপ মোক ফাইনান্সিয়ালি সাপোর্ট কৰিছে দাদা মোক মানে ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে মই দিল্লীত মানে ইউপিএসসি কোচিং কৰিব কাৰণে 2014 ত আইছো মই দিল্লীত 2014 ত পৰা মই ইউপিএসসি কাৰণে কোচিং মানে লৈ পিলাই পঢ়ি আছিলো তাতে হেতুই সময়ত মই বহুত ভাল মানে ফ্ৰেন্ডছ লগ পাইছিলো मोर माने इम्प्रुवमेंट हो गइसे मोर बरो मिडियम आसिले तारपिছত माने इंग्लिशत अलप प्रॉब्लेम होय आसिले एतु মই माने इम्प्रुव करिलो লগৰ কেটা লগত माने डिस्कस কৰি পেলাই পঢ়ি পেলাই 2014 ত পৰা এতিয়াই মই 2026 ইয়ার্স মই সিভিল সার্ভিস স্ট্রাগল কৰিছো যত माने এপিএসসি মই 3 বাৰ माने अटेम्प्ट কৰিছো 3 বাৰ বাইবা গৈছিলো মই এটু থার্ড টাইমত মই এতিয়া माने এলআরএস ত সিলেকশন হৈছে আৰু এটু মোর माने লাইভত माने বিগেস্ট এটা माने সাকসেস নিছনা মই ভাবো আৰু এটু কাৰণে মই এপিএসসি ত माने বহুত माने থ্যাংক ইউ আৰু আসাম গভর্নমেন্ট বা এপিএসসি माने জেনুইন বা ট্রান্সপারেন্সি হৈছে এটু কাৰণে বহুত माने থ্যাংক ইউ আৰু মই এটু কম আৰু माने নেক্সট माने जोने माने हार्ड वर्क करे बा माने पेशेंस लेवल हार्ड वर्क सिनसियारिटी बा एनेखा থাকিলে माने एबार एदिन নহলে एदिन सक्सेस হবই আৰু এটো মেটার নকৰে কি পার্সেন্টেজ কম বা কিবা माने আর্টস স্ট্রিম বা বড় মিডিয়াম বা অকমিয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহা মানে স্টুডেন্ট বিলাক মানে এটো एग्जाम টো ক্লিয়ার কৰিব নোৱাৰে মানে কষ্ট কৰিলে সবে মানে सक्सेस হবই আৰু কষ্টটো মেইন কথা মানে সিনসিয়ারলি ফলো কৰিব লাগিব এটোৱে মেইন কথা এটো কৈ পেলাই মই থ্যাংক ইউ